Hello, good evening, everyone. Have a joyful and many blessed and meaningful Christmas celebration. So karon before tang adtos ato ang mga ingon pa sa atong mga celebration. So atong tagaan og devotional karon Today is Tuesday, December 24, 2024. Karon ika-day 330 sa ato ang devotional. So, atong topic karon is about thanks for the memories. So, ang word na sa Philippians chapter 1 verse 3 nga nag-ingon, I give thanks to my God for every remembrance of you. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, for everything, Lord, you have done to us, Lord God. Thank you, Lord God, for this time, Lord God, that we remember ang mga important person sa among kinabuhi, Lord God, that make us lead to you, Lord God. Especially, Lord God, sa imong paghatag ni Jesus as a remembrance, Lord God. We should be always thankful, be humble, and obey you, Lord God, in everything. Lord, speak for us, Lord God, through your word. Fill us with your Holy Spirit, your guidance, your wisdom, knowledge, understanding, Lord God. Ikaw mag-abri sa amuang kasing-kasing. Ikaw mag-abri sa hunahuna nga mahimo kaming madinawaton sa imong pulong o kini makahatag og kabag-uhan sa amuang nga naminaw. Mas maminaw na ini nga pulong, Lord, ikaw magahikap ug magatandog sa ilang kinabuhi nga mahimo silang obedient diha kanimo, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Ining tanan, Lord, among gipasalamatan. Tanan dungog himaya ug mga pagdayo kanimo lamang amahan nga naa sa langit. In Jesus' name, Amen. So, I give thanks to my God for every remembrance of you. So, in his letter to the Philippians, Paul wrote to his distant friends, saying that he thanked God every time he remembered them. We too should thank God for the family and friends he has brought into our lives. Today, let's give thanks to God for all the people who loves us, for brothers and sisters, parents and grandparents, aunts and uncles, cousins and friends. And then, as a way of thanking God, let's obey Him by being specially kind to our loved ones. They deserve it, and so does He. So, thank you let's give thanks always. Kay mao kini ang sugo sa Ginoo nga mahimo tang mapasalamaton kanunay. So, be thankful always sa iyang mga sugo. So, magpasalamat po ta sa mga tao nga gihatag sa Ginoo kanato para magtabang kanato o magtudlo pug kanato to teach us lessons, to help us grow as a person, to help us grow in our character, and to mao ni pamaagi nga ang Ginoo makigistorya pud kanato through our friends, through every situation sa tuang kinabuhi. So kaning dili ta mabuhi nga kitara. So we need other people. So ang other people pod, our neighbor, mao pod ni sila ang mga gihimo nga instrumento sa Ginoo para mahimo tang mutabang sa atoa, and to build up our character and to help us grow. So, and to teach us. So, daghan og mga reason nga nung gialaw sa Ginoo kanang nga tao nga atong ma-experience, especially itong mga friends o usay pod katong mga tao pod nga kanang gihatag sa ato sa Ginoo, masay katong mga difficult people sa ato ang kinabuhi. Naapod na siya. So we should thank God for them. So kay naay katuyuan ang Ginoo. So
walay gihatag nga sitwasyon, walay gihatag nga experience sa ato ang kinabuhi nga walay purpose ang Ginoo. So every situation, God has a reason. So walay swerte or malas sa economy sa Ginoo. There's always every reason behind. So let's thank God always and forever. So mahimo tang mapasalamaton, mahimo tang humble down at atong kaugalingon nga pasalamaton diha sa Ginoo. So sa ato ang labi na karon nga nag celebrate ta sa pag first coming of Jesus. So why we celebrate the first coming of Jesus? It's because of the second coming. So the first coming is Jesus is si Jesus na tao in a humble way, in a simple way. So sa ato ang pag-remember diha sa pagkatao ni Jesus. So what God is teaching us. The birth of Jesus is the beginning of the plan of redemption to us humankind. Og gihatag sa Ginoo si Jesus to save us from our sins because of our worst problem, which is sin. So we cannot save ourselves, but because of the love of God, He gave Jesus to save us from our sins. Ug unsa ang ato ang response? Unsa atong response for this gift nga gihatag sa Ginoo kanato? So we should be humble down. We should be always humble. Ug magpasalamat ta sa Ginoo sa iyahang dakong gugma kanato. God is so merciful nga even dili ta deserve nga luwason sa Ginoo because of our sins. God is so loving. So karong kung ana ta sa Ginoo, ana ta ni Kristo, so we should remember to be always. So God is teaching us to be always humble, to be always grateful, and to be always obedient in God. So kini nga mga kinaiya mao na ang atong ikahatag diha sa Ginoo. So maski unsaon nato nga sige ta og paminaw, sige ta og himo og mga butang nga maayo sa ubang tawo, pero ang ato ang obedience diha sa Ginoo wala pa nato ihatag sa Ginoo, wala pa nato gi-surrender ato ang kinabuhi sa Ginoo is dili gyud fully nga maka buo ang Ginoo sa iyahang promise sa atoa. So God is teaching us nga atong ihatag ang the best gift that we can respond kang Jesus nga nagluwas kanato is our life. So we offer our lives as a living sacrifice. So this is an everyday nato ni siya nga pagapuy-an. So our growth diha sa ato ang relasyon sa Ginoo is our everyday. So magsugod kini karong adlaw. So kung wala pa ka diha kang Kristo, kung wala pa nimo gidawat si Jesus, kung wala pa ka nituog midawat kang Jesus as our Lord and Savior, so buhatan na kini karon ug karon. Believing in Jesus and accepting Him as Lord and Savior is committing our lives to Him and following Him every day of our lives. So kay mao kini ang purpose ato ang kinabuhi is to love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all of our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So we cannot fully love God if we don't fully commit our lives to Him. So
We should surrender our lives so that God can fully pour out His blessings to us. So, mao kini sa ato ang pag-surrender diha sa Ginoo, diha na mulihok, diha na ihatag sa atong pagdawat diha sa Ginoo, diha niya ihatag ang balang espiritu nga mao'y magtabang kanato to repent sa atong makasalanan. We need to change because we are separated from God. So when we are separated from God, we are slave to sin. And now that we commit our lives to Jesus, we are now slave to sin. And we are no longer slave to sin. We are now slave to Christ. So it is no longer the sin that lives in us that will dominate, but it is Jesus will be our Lord and Savior. So we should thank. So ang Christmas is dili na siya nga karon lamang nato gi-celebrate kundi every day, because God never forget to bless us every day. Sa ato ang pagmata, God is giving us the every chance to be reconciled with God. So why do we need to be reconciled? Because we are separated by the sin. So now that we know what is true meaning of Christmas, it's all about Jesus. The reason for this Christmas is it's about Jesus, that He will give His life for us to be saved. So magpasalamat ta kanunay because we cannot save ourselves because we are sinners. Only a perfect sacrifice that is in Jesus nga mao kini ang acceptable diha kang Father God, nga mahimong kabayaran para mahimo tang acceptable sa promise sa Ginoo nga which is in heaven. So we should thank God for Jesus. Thank you, Lord, for Jesus. Wala na'y dako pa nga rason nganong kita nga maka-share ta sa gisaad nga madawat nato ang gisaad sa Ginoo. Kay gihimo tang matarong sa Ginoo pinaagi sa grasya nga naa kang Jesus Christ. So believe in Jesus and you will be saved. So believing is not just saying you believe in Jesus, but it's about transforming our lives, committing our lives, and changing our lives for Jesus and to obey His commandments. So now is the time. Ayaw na og langay-langay pa. Now is the time to be reconciled with God through the grace of Jesus Christ. So we thank you. So karong gabi una, karon man ang murag celebration. So it's the remembrance of the birth of Jesus Christ. But dili gyud December 25 na tao si Jesus. So makibalo ta ana sa history. So gihimo lamang kini nga date nga mahimong nga date to remember all over the world. So the date is not important. What is important is what's inside our hearts. So who is really the King, the Lord of our hearts? So ingon ang Ginoo nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So by seeking the kingdom of God is to obey Him in everything. So obedience really matters. So now is the time to obey God. So we should ask God, because we cannot do it on our own. We should ask help from God. Kay kining ato ang pagkinabuhi kauban ang Ginoo is dili ni pinaagi sa ato ang own nga paningkamot, kundili kauban nato ang Ginoo, because dili ta makahimo
kung wala gayud ang Ginoo. So, by this grace of God. So, I thank God for everything that He has done in my life. Wala dili ako maka-share about sa pulong sa Ginoo. Wala na ako gi-commit ako ang kinabuhi diha kaniya. And kini mo ang importante. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, mubo ra ni siya. Limited, we have limited time. But God offers eternity and eternal life. So what we are waiting now. So humble down ourselves, receive Jesus, and make Him Lord and Savior of your life. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for reminding us of how you love us, of how you demonstrate your love for us, to save us from our sins, to save us from the eternal hell. Lord, we thank you, Lord God, for Jesus, that you give Him to us, Lord God, as our substitute for the penalty of our sins. Lord, we humble down ourselves. Help us, Lord God, to be always in your presence. Help us, Lord God, to obey you in everything, Lord God. Help us, Lord God, kung saan na mo nga magmalahutay kami, Lord God. Help make us strong, Lord God. Help us, Lord God. Give us the desire, Lord, to know you more, Lord God, every day sa amuang kinabuhi. Pinaagi sa pagbasa o pagtuon sa imuhang pulong nga imo nang daang gihatag kanamo, Lord God. Lord, thank you. Walay katapusan nga pagpasalamat kanamo, Lord God, diha kanimo. Tungod sa imong dakong gugma, Lord God. Nga mao ni ang naghatag og kaluwasan nga mahimud kaming matransform ang among kinabuhi into your likeness, Lord. Kung unsa man ang naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga maoy hikap, magatandog sa mga kinabuhi. Ikaw magapalambo kanila, Lord God. Ang kinabuhi diri sa kalibutan, temporary la lamang. O ilang ma-realize, Lord, nga ikaw ang the best gift nga dapat tuuhan o saligan. Tungod kay ikaw ang Ginoo, nga maoy himo ka namong tanan, kanimo lamang ang tanan, ang katagbawan sa among kinabuhi. Lord, ang isalig kanimo, kini nga adlaw, Lord God, nga tanan namong pagabuhaton, maghatag og kalipay diha sa imong ngalan. Ang tanang dungog, himaya, mga pagdayig, kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Tanan, Lord, among ipasalamatan, nagiangko, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, nga maoy mangluluwas. Amen. Amen. So pamanta karon orasa 10:42. So di pa siguro ko maingon no good night. So a joyful and blessed, meaningful Christmas sa mga naminaw niini. Kita nagipahinumduman sa Ginoo nga every day is a chance to live a life of reconciled with God. So God bless. See you tomorrow. Bye.